अनन्तरं शुद्धम् आचमनं समर्पयामि। वस्त्रार्पणे पुष्पाणि समर्पयामि। उपवेतार्थं पुष्पाणि समर्पयामि। श्रीगन्धान् धारयामि। गन्धद्वारां पुष्पां परिश्रेणीं ईश्वरेण सर्वभूतानां स्वाम्यप्रेष्यम् अवसानस्थान देवता नमः। श्रीगन्धान् धारयामि। हरिद्रात्मन कुङ्कुमं समर्पयामि। परममङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोऽस्तुते। अवसानस्थान देवता नमः। संस्कारे विनियोगः संस्कारे विनियोगः संस्कारे विनियोगः यज्ञप्रतिष्ठाप्य दूर्भवसूरमज्ञानेन पात्रो अक्षतोदकन्निनेय नमस्कारः सप्तलिङ्गाग्निषु योगिनोऽध्यायन्ते नित्यं त्वं ब्रह्मास्तं विष्णुस्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवस्सुवरो स्वाहा। ॐ गणाधिः पूर्वमुच्चार्य वर्णाधिः अनन्तरम् अनुस्वारपरतरः अर्थेन रसितं तारेण रुद्धम् एतत्त्वमनुष्यरूपं ककारपूर्वरूपं ककारो मध्यमरूपं अनुस्वारश्च अन्तरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं समन्वितासन्धे ऐषा गणेश विद्या गणकर्षि उषित गायत्री छंद श्री महागणपति देवता ओम गम गणपतये नमः स्वाहा। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा। एकदन्तं चतुरहस्तं वाशमंशधारणं तदञ्चवरदं हस्तेघ्राणं मूषिकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवादसं रक्तगन्धानयुक्ताङ्गं रक्तपुष्पै सुपूजितं भक्तानि कल्पनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आगुरुष्टानभूतेः पुरुषात्तरं देवं जातियो नित्यं स योगी योगिनां वरस्वाहा। नमो गणपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्ते लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशाय स्वाहाय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः स्वाहा। नमो गणपतये మీ దగ్గర అన్ని పదార్థాలు అప్పుడోసారి వేస్తున్నాను। नमो गणपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्ते लंबोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः स्वाहा। नमो गणपतये ओं नमो गणपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्ते लंबोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः स्वाहा। नमो गणपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्ते लंबोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः स्वाहा। अधिदेवता पृथ्वीदेवता सहित श्रेष्ठग्रहदेवता प्रसाद सिद्धिरस्तु दोषपीड़ परिहारो वस्तु पलकंడి రాహు ఈ గరిక వేయండి రాహు వచ్చినప్పుడు గరిక వేస్తున్నాం పలకండి రాహు అరిష్టేతు సంప్రాప్తే రాహు హోమాంచ కారయేతు రాహు హోమం కరిష్యామి నేత్రపీడ నాడీపీడ ఉపశాంతయే ఓం రాహవే నమః। రాహు వచ్చేసి కన్నులు బాగా కాపాడుతుంటాడు। తర్వాత నాడీ వ్యవస్థను కూడా బాగా చూసేవాడు రాహువే నమః। राघवे नमः ओम गया नक्षत्राभो दोदे सदा पुरस्तकाः गया दृष्टया स्वाहा। गया नक्षत्र तमाञ्जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अथो इयं वै पूर्णाहुतिः పెట్టండి అస్యామేవ ప్రతిష్టతి స్వాహా చప్పలు కొట్టండి। పూర్ణావతి ముహూర్త సుముహూర్తమస్తు సుప్రతిష్టమస్తు। గణేష్ మహారాజ్ కి జై। నమ పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ శంభో శంకర కైలాసపతి మహారాజ్ కి జై। లక్ష్మీ రమణ గోవింద। ఓం సమానాయ స్వాహ ఓం బ్రహ్మణే స్వాహ యజ్ఞేశ్వరాయ నమః। ఆజ్యోపహార నివేదనం సమర్పయామి।
अग्नेय नमः तवाहाय नमः दाशिने नमः कृष्णोत्ने नमः देवमुखाय नमः सत्यपाय नमः वैश्वानराय नमः जातवेदसे नमः मध्येश्नी यज्ञपुरुषाय नमः अदितेनमग्गुस्ताः अदितेन्मग्गुस्ताः